ଶୁଣ ଶେଳି ଆଣିଛନ୍ତି ମଟନ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 30 ଟଙ୍କା ରଖେ 2 କିଲୋ ମଟନ ମୋର ଘରେ ନେଇ ଦବୁରେ ତ ମୁନିଆ ଦିନେ କି ଖାଇଦେଲା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରରେ 30 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ 30 ଟଙ୍କାରେ ଆଗେ ଛେଳି ଅଣ ହବ ନା ଜଣରେ ଅସଭ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି 30 ଟଙ୍କାରେ ଆଗେ ଛେଳି ଝୋଳ ହବ ନା ବୋଲେ ଝୋଳ କହିଲୁ କି 30 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ତ ମୁନିଆ ଦିନେ ଖାଇଦେଲେ ତମ ଘରେ ବୋଧେ ଛେଳି ଖାଆନ୍ତିନି ବେଙ୍ଗ ମାରି ଖାଆନ୍ତି ଜାଣିନୁ ରେ ମୋଦି GMM तू GM होगी तू MM हो अबे मते जानिनु मो केस फाइनल कर नहले मु आज एठी जणको हाणीमी बोले तू मते एठी जणको हाणीमी सुन रे मते तो चिन्हिनु एमिति केस रे तोते भीतर पुरेवी एमिति गांटीवी से सब पशु मर्डर केस रे बोले का तोते पासी कर देवी ए मो जंत्र देखिजु ना अबे क्यों रे कथा कहउसंती मो जंत्र केते स्ट्रांग देखिजु ना एठी आज जणको हाणीमी एठी हां बेले एठी का को आनिब रे जो छोड़ा मते मागु थला 30 टंका रे निकले मटन दव माने तू ए प्रथमे मु आगे मो जंत्र को पजेई दे सुन रे तोर मुंड ठीक ना रे अरे अरे के रे तानर के नांती कोडे कट्टर